إلى حضرة النبي. اللهم صل وسلم على الفاتحة. أعوذ بالله من شر الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أنواع الزكاة: زكاة الأبدان وزكاة الأموال، وعلمنا أن الزكاة لا تجب إلا في 6 أنواع من الأموال. ثم شرع المصنف يتكلم على من يجب صرف الزكاة إليهم، وهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة التوبة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. ذكر 8 أصناف، فإذا لا تعطى إلا إلى هؤلاء 8 الأصناف، ولهذا قال المصنف: ويجب صرفها إلى من وجد من هؤلاء الأصناف 8 من الفقراء والمساكين. الفقير ليس له مال أصلا ولا كسب له، قال هذا فقير، أو له مال أو له كسب لكن لا يقع موقع من حاجته، لا يقع موقع من كفايته، هذا يقال فقير. كان يحتاج مبلغ من المال لنفقته في شهره فيجد أقل من نصف ما يكفيه. كان يحتاج إلى 1000 في الشهر مثلا فيجد أقل من 500، أقل من 500. هذا يقال له فقير. هذا يقال له فقير، يجد ما ليس له شيء أصلا أو له لكن لا يقع موقع من حاجته، كأن يحتاج في الشهر إلى 1000 أو في اليوم مثلا فيجد دون 500، دون النصف. هذا يقال له فقير. نعم، يعطى من الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. كذلك المسكين له مال يسد مسدا من حاجته بملك أو كسب، يكسب مال، موظف، عامل، محترف، لكن هذا المال الذي معه أو هذا المال الذي يكسبه لا يكفي كفايته اللائقة بحاله. كان يحتاج إلى 1000 اليوم أو في شهر مثلا فيجد دون 1000 وفوق 500، دون 1000 وفوق 500. هذا يقال مسكين. قد يكون مسكين وهو موظف، عامل، محترف. قد يكون مسكين وعنده بيت في الشارع العام. قد يكون مسكين وعنده سيارة لأنه يحتاج لتلك السيارة، لكن الدخل الذي له لا يكفيه. عنده مال لكن ما يكفيه الكفاية اللائقة بحاله في يومه أو في شهره. هذا يقال مسكين بشاهد قوله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن المساكين عندهم سفينة فسماهم الله مساكين،
لكن يعملون عليها ما تكفيهم لأن كفايتهم اللائقة بهم فسماهم الله مسكين وهذا هو ضابط الفقير وضابط المسكين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Telah disebutkan di pertemuan sebelumnya tentang salah satu rukun Islam yang wajib kita ketahui, kita amalkan, yaitu zakat. Dan juga sudah dijelaskan apa itu zakat mal. Bahwa zakat mal itu terdiri atau mencakup 6 jenis dari harta. Lalu musannif di sini membahas tentang kepada siapa zakat-zakat tadi diberikan. Hanya zakat ini diberikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha" dan seterusnya. Jadi makanya musannif beliau berkata, "Wa tajibun niyyah wa yajibu sarfuha ila man wujida minal fuqara wal masakin." Dan wajib memberikan zakat ini kepada orang yang disebutkan dari 8 golongan yang disebutkan di Al-Quran tadi, yaitu dari fuqara, orang-orang fakir. Siapa itu orang-orang fakir? Orang fakir adalah orang yang tidak punya harta sama sekali atau tidak punya pekerjaan sama sekali. Benar-benar tidak punya harta, tidak punya pekerjaan. Ini namanya fakir. Atau dia punya harta, dia punya pekerjaan, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Bahkan tidak bisa memenuhi sedikit dari kebutuhannya. Contohnya orang yang penghasilannya kurang dari separuh dari kebutuhan dia. Contoh orang yang kebutuhannya dalam sebulan 1.000 misalnya. Maka ternyata penghasilannya dia kurang dari 500. Maka orang ini disebut fakir. Adapun orang miskin, ini maksudnya fuqara wal masakin. Adapun orang miskin, siapa itu orang miskin? Orang yang mempunyai harta atau mempunyai pekerjaan, tapi tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan dia. Jadi dia kadang memiliki harta atau punya pekerjaan, seperti dia pegawai atau dia pengrajin atau apapun itu, tapi hasil dari pekerjaan dia tidak bisa menutup seluruh kebutuhannya. Contoh orang yang dalam sebulan atau dalam sehari butuh 1.000 misalnya, tapi penghasilan dia kurang dari 1.000 meskipun lebih dari 500. Ini istilahnya miskin. Jadi orang miskin itu kadang dia punya pekerjaan, dia kadang pegawai, dia kadang buruh, atau dia kadang seorang pengrajin, bahkan dia kadang punya rumah di pinggir jalan yang besar misalnya, atau kadang dia punya mobil karena dia butuh pada mobilnya, dia pekerjaannya pada mobilnya misalnya. Tapi itu kebutuhannya tidak mencukupi seluruh penghasilannya, tidak mencukupi seluruh kebutuhannya. Ini adalah istilahnya orang yang miskin. Makanya bukti bahwa kadang miskin itu juga punya sesuatu, punya harta. Itu firman Allah SWT, "Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr." Amma safinatu, adapun ini kisahnya Nabi Musa dan Sayyidina Khadir ketika menjelaskan alasan yang dilakukan oleh Sayyidina Khadir kepada Nabi Allah Musa. Amma safinatu, adapun perahu yang tadi dirusak oleh Sayyidina Khadir, itu ilmasakin, milik orang-orang miskin. Al-Quran menjelaskan bahwa safina itu, perahu itu milik orang-orang miskin. Loh, ini orang miskin tapi punya perahu. Gimana? Ya, soalnya dia pekerjaannya bergantung pada perahu tadi. Dan hasil dari kerjaannya dia tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan yang dia miliki. Inilah kriteria dari fakir dan kriteria dari miskin. الصنف الثالث من الذين يجب دفع الزكاة إليهم العاملين عليها
والعاملين عليها، ويسمى هذا العامل الساعي، وهو يكون إلا من منصوب الإمام أو الوالي يستعمله في أخذ الزكوات وجمعها وصرفها وإعطائها لمستحقيها. هذا إن لم تكن له أجرة بيت المال. أما إذا كان موظف يعطى أجرة من بيت المال أو من الحكومة فلا يعطى من سهم العاملين. كذلك لو جعل المالك عمال عنده يحسبون ويجردون ذلك المكان الذي تجب فيه الزكاة، إذا الموظف عند المالك فليس له أن يعطيه من سهم العاملين. نعم. هذا العام. أو الساعي الذي يسعى في جمع الزكاة من أربابها، لابد يكون هذا الساعي. كل من يسعى في جمع الزكاة ويساعد في ذلك قالوا ساعي، الذي يجمع والذي يعد والذي يوزن، كل هؤلاء من العاملين. نعم. أو الذي يعرف الناس، فلان كذا وفلان كذا وفلان عنده كذا من الأولاد، فيعطي كل واحد على قدر الحاجة. المعرف يسمونه المعرف هذا. نعم، يعطى كذلك. أما الوالي والقاضي لا يعطى من سهم العامل. لماذا؟ لأن أجرة الولاة والقضاة من خمس الخمس من بيت المال، فلا يعطون من خمس من الزكاة شيء، بل يعطون من خمس المصالح. نعم. الصنف الرابع من الذين تجب صرف الزكاة إليهم المؤلفة قلوبهم. من كان مؤلف يعطى من الزكاة، دخل في الإسلام لكن نيته ضعيفة في الإسلام، هذا مؤلف. نيته ضعيفة في المسلمين، يعني يقبل الشك والتشكك، عاده ينفر من المسلمين، عنده وحشة من المسلمين، هذا مؤلف. أو هذا شريف في قومه أسلم ويرجى بإعطائه لأنه لا زال مؤلف، إسلام نظرائه من قومه يعطى كما الذي أعطاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أسلم، فذهب إلى قومه فقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يرجى. نعم. أو أنه مؤلف لكن يقاتل من لم يدفع الزكاة فيجلبها إلى الإمام، هذا كذلك. أو يقاتل من يليه من الكفار، مؤلف لكن قريب منه الكفار، يقاتلهم الكفار، أو يقاتل البغاة حتى لا تكون فتنة في الأرض. كذلك إذا كان مؤلف ونيته ضعيفة يعطى من الزكاة كذلك، إذا كان أعطاء ذلك الشخص أسهل من بعث الجيش لقتال الكفار أو قتال البغاة أو مانعي الزكاة. نعم، هذا المؤلف. وليس كل من أسلم يقال مؤلف كما يعتقد البعض، لا. رب إنسان أسلم اليوم وهو أقوى إيمان ممن له سنوات في الإسلام، ويسمونه مؤلف.
أسلم بعد سنة بعد 10 سنوات يسمونه مؤلف. هذا من الخطأ عند العوام، يسميه مؤلف. لا، ليس مؤلف. ما دام أسلم ونيته قوية في الإسلام وفي المسلمين لا يقال مؤلف. ولو أن أسلم البارحة لا يقال مؤلف ولا يسمى مؤلف. نعم، بل ربما إنسان أسلم عن قناعة وإيمان فهو أحسن من كثير من المسلمين الذين لهم عشرات السنوات يصلون في المساجد وإيمانهم ضعيف، ولو عرض الحرام عليهم لارتكبوه ويسعون في أذية المسلمين. هذا الذي أسلم البارحة أحسن حالا منهم. هؤلاء هم المؤلفة الذين يعطون من الزكاة. Selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima zakat adalah wal amilina 'alaiha. Istilahnya amil. Siapa ini amil? Orang yang ditunjuk oleh pemimpin yang resmi, imam atau wali, intinya pemimpin resmi ditunjuk oleh negara secara resmi untuk menjadi amil ini. Orang-orang yang bagian mengurusi zakat, bagian mendata siapa saja yang wajib zakat, nanti bagian narik orang ini wajib ditarik zakatnya, atau dapat bagian membagikan zakat, itu istilahnya amil. Satu ditunjuk oleh negara resmi. Yang kedua, dia tidak digaji dari kas negara, tidak digaji dari Baitul Mal. Dia ya ini nanti bagiannya dapat dari saham amilin, dari bagiannya orang-orang amil. Maka dikecualikan orang yang tidak ditunjuk oleh negara. Misalnya orang kaya nunjuk orang, ayo kamu saya tunjuk untuk ngurusi harta saya, dikeluarkan zakatnya. Ini bukan amil. Kenapa? Yang menunjuk adalah malik, orang yang mempunyai harta, bukan ditunjuk oleh pemimpin yang resmi. Atau dia ditunjuk negara, tapi dia digaji oleh negara, dapat gaji resmi, dapat gaji bulanan misalnya. Ya ini juga benar amil, tapi karena dia digaji maka tetap tidak mendapatkan bagian dari zakat. Jadi kriteria amil itu banyak, termasuk itu tadi orang yang mendata siapa saja orang-orang yang wajib zakat, orang-orang yang bagian mengumpulkan harta, itu juga istilahnya amil. Orang-orang yang bagian nimbang, mengerti takaran, bagian menghitung, juga termasuk amil. Atau orang-orang yang ngerti siapa saja keadaan orang-orang di sekitarnya. Oh, orang fakir ini dia keadaannya jauh lebih susah daripada orang fakir yang itu. Ini anaknya lebih banyak daripada orang fakir. Jadi jatah bagiannya ini lebih banyak. Orang yang ngerti keadaan orang sekitarnya, ini kalau memang ditunjuk oleh negara, ini juga termasuk amil. Jadi maknanya cukup luas amil itu. Dengan ketentuan kriterianya seperti tadi. Adapun pemimpin itu sendiri atau qadhi hakim, apakah mendapatkan bagian dari amil? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pemimpin, wali atau qadhi hakim itu nanti jatahnya dia dari khumusul khumus. Nanti akan ada jelaskan beberapa harta nanti dibagi 5. Yang bagian 1/5 ini nanti dibagi 5 lagi. Salah satu penggunaannya untuk kemaslahatan umat Islam. Terus yang keempat adalah orang yang berhak mendapatkan zakat wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf. Siapa ini kriteria mu'allaf? Ada beberapa kriteria tentang siapa ini mu'allaf. Secara garis besar, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Orang baru masuk Islam, imannya masih lemah terhadap Islam itu sendiri. Dia masih belum srek. Dia sudah masuk Islam, tapi syarat Islam kok gini ya? Syarat Islam kok gini ya? Masih ada keraguan. Ini namanya mu'allaf. Silakan diberi bagian dari zakat dengan harapan agar dia lebih kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dia yakin sudah kepada Islam, tapi dia masih punya ketakutan terhadap umat Islam.
Islamofobia misalnya, takut pada umat Islam, melihat umat Islam kayak berusaha menjauh, masih ada rasa takut, trauma terhadap umat Islam. Nah, ini juga termasuk mu'alaf, diberi bagian dari apa? Bagiannya mu'alaf, sahamnya mu'alaf. Ini kriteria pertama. Kriteria kedua, dia masuk Islam dan dia orang terpandang di kaumnya. Kalau seumpama dia diberi zakat, diharapkan orang-orang yang apa? Orang-orang di bawahnya atau orang-orang yang mengagungkan dia itu ikut masuk Islam. Sebenarnya kisahnya Rasulullah SAW dulu ketika ada orang masuk Islam, sama Rasulullah diberi hewan ternak yang banyak sekali. Akhirnya saking senangnya dia kembali ke kaumnya dan menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, ayo masuk Islam. Orang ini kalau memberi, Nabi Muhammad ini kalau memberi seperti memberiannya orang yang tidak pernah takut miskin. Akhirnya seluruh kaumnya masuk Islam. Nah, orang yang seperti ini bisa diberi zakat dari kriteria mu'alaf. Dengan catatan sudah masuk Islam loh ya. Sudah masuk Islam dan dia orang terpandang di kaumnya. Juga kriteria mu'alaf lagi, dia baru masuk Islam dan dia mau memerangi orang-orang kafir. Ini juga diberi bagian dari mu'alaf. Atau dia baru masuk Islam dan dia mau ikut memerangi orang-orang yang berontak terhadap pemimpin. Ini juga diberi bagian dari mu'alaf. Atau dia baru masuk Islam dan dia ikut memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Orang tidak mau bayar zakat itu diperangi. Dan dia hartanya diberikan kepada pemimpin untuk dibagikan. Ini juga termasuk mu'alaf. Jadi kriterianya banyak sekali, cukup banyak kriteria mu'alaf. Dan jadi mu'alaf ini bukan sekedar bukan sekedar orang baru masuk Islam gitu saja akhirnya diberi zakat, enggak. Ya kriterianya antara beberapa hal yang disebutkan di atas tadi. Kenapa? Karena bisa jadi orang baru masuk Islam, hari ini masuk Islam, tapi dia imannya kuat, sehingga kekuatan imannya melebihi orang yang masuk Islam dari lahir, orang yang sudah Islam dari lahir. Jadi dalam Islam itu mu'alaf mu'alaf yang diberi zakat itu tidak secara umum, tidak secara mutlak. Ya karena banyak orang yang baru kemarin masuk Islam dengan keyakinan yang kuat, dengan ketenangan hati, benar-benar mantap setelah dia mempelajari Islam sebelumnya misalnya. Akhirnya dia punya keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih kuat daripada orang yang dari lahir masuk Islam, lebih kuat dari orang yang dari dulu masuk Islam dan terus sholat berjamaah di masjid, tapi imannya nggak kuat. Ditawari sesuatu yang haram gitu saja langsung mau. Ingin sesuatu yang nggak benar gitu saja sudah berani memerangi saudaranya sesama Muslim. Orang seperti ini masih kalah jauh dibanding orang yang kemarin masuk Islam tapi keimanannya begitu mantap terhadap Allah Subhanahu wa taala. الصنف الخامس من الأصناف التي يجب أن تدفع الزكاة إليهم وفي الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة يعطون من الزكاة إن لم يكن معه ما يكفي بدين الكتابة وإن كان قادر على وفائه بالكسب بيشتغل ويؤدي النجوم كان يكون شابا قويا وذلك يعطى من الزكاة لماذا؟ حتى نساعده في تحرير رقبته من الرق. نعم. ومعلوم المكاتب هو الذي كاتبه سيده على مال منجم يدفع له، فإذا دفع ذلك المال المنجم أي مؤقت بوقتين فأكثر يصير حرا. نعم كما هو معلوم في باب الكتابة. كذلك الصنف السادس من الأصناف الذين يجب دفع الزكاة إليهم الغارمون. من هو الغارم؟ الغارم على 4 أنواع. استدان لأجل مصلحة عامة، استدان لإكرام الضيف،
استدان لبناء المسجد أو مدرسة أو غير ذلك من المصالح العامة التي يعود نفعها على المسلمين أو مستشفى، هذه المصالح العامة يعطى من الزكاة إن استدان. أما إذا أنفق من مال الخاص لا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة وإن كان غنيا بغير نقد، إن يكون عنده أرض عنده دار لكن ليس غني بنقد، ليس عنده نقد مال نقدا، نعم، وإن كان غنيا، نعم، يعطى ذلك إن استدان لأجل تلك المصلحة العامة إن حل الدين ولم يوفه من ماله. أما إن لم يحل الدين لا يعطى، أو حل لكن أوفاه من ماله عاد يعطى من الزكاة، عاد يعطى من الزكاة، عاد يعطى من الزكاة. كذلك من استدان لدفع فتنة في البلد أو بين جماعتين أو شخص، فتنة في البلد، استدان لأجل تسكير المكان، قتل إنسان من هذه الجماعة، قتل إنسان من هذا، فاستدان ودفع الدية حتى لا تحصل فتنة ولا يحصل قتال في البلد. كذلك على المصلحة العامة يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، ولو كان غنيا بنقد يعطى من الزكاة، لكن إن حل الدين ولم يوفي الدين من ماله، أما إن لم يحل فلا، أو أوفى الدين من ماله فلا يعطى من الزكاة. هذا إن حل ولم يوفي من ماله يعطى وإن كان غنيا ولو غنيا بنقد يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن تسكين الفتنة مصلحة عامة للمسلمين، فلهذا يعطى من الزكاة. نعم. كذلك من استدان، النوع الثالث من أنواع الغرماء، استدان لنفسه فيتزوج، استدان يعطى من الزكاة. استدان لأمر مباح لنفسه، إما لنفقته وإما لزواجه أو لبناء داره أو غير ذلك، وصرف ما استدانه في غير معصية الله سبحانه وتعالى، يعطى من الزكاة قدر الدين إن حل الدين، أما إن لم يحل فلا. وكان ذلك الشخص يعجز عن وفائه، أي ليس له مال يؤدي به ذلك الدين. نعم. كذلك الرابع من أنواع الغارمين الضامن، إذا ضمن فيعطى إن أعسر وحل الدين. وكان ضامنا عمن؟ ضامنا عن معسر، أو ضمن عن موسر لكنه لا يرجع عليه. متى لا يرجع الضامن على من ضمنه؟ إن ضمن بغير إذنه لا يرجع عليه. ففي هذه الأنواع كلها من أنواع الغارمين يعطى قدر ما يسد الدين. نعم. نعم. هذه هؤلاء هم الغارمون الذين يعطون من الزكاة. أما إن استدان لمعصية فلا يعطى من الزكاة. نعم. إن تاب أعطي من الزكاة وإلا فلا. Kriteria selanjutnya yang berhak mendapatkan zakat adalah ar-riqab. Ya, siapa itu riqab? Budak yang melaksanakan perjanjian kitabah bersama sayyidnya, yang diakad perjanjian kitabah oleh sayyidnya dengan akad kitabah yang sah sesuai kriteria syariat. Ini orang ini, budak mukatab ini istilahnya, kalau dia tidak bisa, dia tidak punya harta,
atau dia punya pekerjaan, meskipun dia punya pekerjaan dan belum mampu untuk melunasi tanggungan dia akad kitabah, maka dia diberi apa? Diberi jatah dari riqab. Tujuannya apa? Agar dia segera bebas dari perbudakan. Akad kitabah itu apa sih? Akad kitabah itu sayyid bilang kepada budaknya, kalau kamu membayar saya sekian nominal misalnya, sebutkan berapa M misalnya, dalam jangka waktu sekian tahun dicicil 2 kali atau dicicil 3 kali misalnya. Kalau kamu bisa memberi saya uang segitu, maka kamu bebas. Ini istilahnya akad kitabah. Maka nanti si budak bisa kerja, nanti uangnya digunakan untuk nyicil tanggungan dia sehingga dia bebas. Lah, orang seperti ini jika dia belum mampu melunasi tanggungan kitabahnya, dia bisa meminta ke amil agar diberi jatah dari riqab. Boleh, atau amil boleh memberi dia memberi dia jatah dari riqab. Tujuannya apa? Karena Islam itu berusaha membebaskan budak. Islam itu berusaha membebaskan perbudakan. Yang selanjutnya yang nomor 6 adalah gharimun. Orang-orang yang punya hutang. Dan ini tidak semutlak itu ya. Ada 4 kriteria. Kriteria pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum. Hutang untuk bangun masjid, hutang untuk bangun rumah sakit. Nah, ini dia berhutang dan dari hartanya dia bangun rumah sakit gitu. Dia berhutang dan dari hutangnya dia itu digunakan untuk bangun masjid misalnya. Nah, ini kalau hutangnya jatuh tempo dan dari uang dia tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka dia berhak mendapatkan jatah dari zakat atas nama gharim. Meskipun dia kaya, dengan catatan kayanya bukan dengan nugget atau istilah sekarang kita uang. Contoh, orang hutang untuk bangun masjid, jatuh tempo, dari uang yang dia pegang tidak bisa melunasi hutangnya. Dikasih zakat, ya dikasih zakat. Loh, ini kaya. Kayanya dengan apa? Sawahnya banyak, rumahnya banyak. Nah, rumah, sawah, ini kekayaan yang bukan nugget. Itu tidak mencegah dia dari tertutup jatah zakat ini. Diberi. Karena kayanya dia bukan dengan nugget. Tapi kalau dia kayanya dengan uang, di Pasuruan uangnya tidak cukup untuk melunasi, tapi rekening dia yang di Swiss misalnya banyak misalnya, tidak usah dikasih. Karena dia kayaknya dengan uang. Ini kriteria pertama. Kriteria kedua, orang yang berhutang untuk menolak fitnah. Ada fitnah terjadi. Contoh, ada kampung A bunuh orang dari kampung B misalnya. Akhirnya orang dari kampung B nggak terima, nuntut orang kampung A. Akhirnya si orang soleh ini bilang ke orang-orang kampung B, sudah kalian nggak usah nuntut orang kampung A, nanti jadi perang malah jadi fitnah banyak. Sudah diat itu denda yang diberikan kepada orang yang membunuh. Ada nanti kriterianya, lumayan cukup besar nilainya. Sudah, saya yang bayar diatnya, saya yang ganti rugi istilahnya, saya tanggung. Oke, tapi kalian nggak usah perang, nggak usah nuntut. Akhirnya dia berhutang untuk membayar diatnya orang yang terbunuh dari kampung B tadi. Nah, orang ini dia berhutang dengan tujuan menolak fitnah. Ini kemaslahatan yang jauh lebih besar daripada sekedar bangun masjid atau bangun rumah sakit tadi. Maka kalau hutangnya sudah jatuh tempo dan dia belum bisa melunasi hutangnya, dia bisa diberi zakat. Lotat ini orang kaya, meskipun kaya, lotat kayanya dengan uangnya banyak sebenarnya di daerah lain, tetap dikasih. Karena dia berhutangnya tujuannya untuk apa? Untuk menolak fitnah. Ini kriteria kedua. Kriteria ketiga, orang yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri. Dengan catatan kemaslahatan tadi mubah. Udah, itu batas minimal. Yang penting bukan haram. Maka kalau hutangnya jatuh tempo dan dia belum bisa melunasi hutangnya, dia berhak mendapatkan zakat dengan kadar
yang dia butuhkan untuk melunasi hutang itu saja. Contoh, orang mau nikah, tidak punya uang, akhirnya hutang untuk biaya pernikahan dia. Sudah jatuh tempo, tidak bisa bayar, bisa minta ke amil untuk diberi jatah untuk melunasi sisa hutangnya. Atau dia berhutang untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Ketika jatuh tempo, dia tidak mampu bayar, bisa minta ke amil zakat untuk apa? Agar diberi uang untuk melunasi hutangnya. Atau dia butuh rumah, ya akhirnya hutang untuk membangun rumah. Jatuh tempo belum bisa bayar, bisa minta agar mendapatkan jatah apa? Jatah gharim. Kriteria keempat, orang yang berhutang adalah dia dhamin, maksudnya nanggung tanggungan orang lain. Dan dia tidak bisa melunasi tanggungan tersebut dan sudah jatuh tempo. Ini dibagi menjadi dua. Kalau yang dia tanggung orang miskin secara mutlak, dia bisa meminta jatah zakat. Contoh, ada orang hutang dan orang ini miskin, ditagih sama yang punya hutang, dia tidak bisa bayar, dia orang miskin. Akhirnya kata si A, sudah hutangnya dia, saya yang menanggung. Nah, ini namanya dhamin. Dia nggak utang, tapi dia menanggung hutang orang lain. Hutangnya sudah jatuh tempo. Orang yang berhutang, orang miskin. Ini secara mutlak. Ini bisa mendapatkan jatah dari gharim. Atau dia menanggung hutangnya orang kaya yang sudah jatuh tempo. Dan dia apa? Dan dia orang kaya ini belum bisa melunasi hutangnya ketika jatuh tempo tadi. Maka dhamin ini, orang yang nanggung hutang tadi, bisa meminta jatah zakat atau berhak mendapatkan zakat kalau dia nanggungnya dengan izin si orang kaya tadi. Kalau kriterianya si orang kaya tadi bisa menuntut dhamin. Menuntut ini, orang bisa menuntut orang yang menjamin dia ketika dia menjaminnya dengan izin. Si A bilang, oh kamu orang kaya, kamu nggak bisa utang itu. Ya sudah, saya tanggung ya hutangnya. Oke. Ini kan dengan seizin. Ini bisa berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau dia nanggungnya tanpa seizin si orang kaya ini, dia tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi inilah apa? Kriteria orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atas nama gharim, orang yang punya hutang. Adapun orang yang hutang tujuannya untuk maksiat, ya tidak bisa, kecuali kalau dia sudah taubat dari maksiatnya. الصنف السابع من الأصناف التي تجب في الزكاة إليهم وفي سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعون في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ليس لهم أجرة في بيت المال. هؤلاء موظف كما الآن العسكر، الجيش يستلم مرتب شهريا، هؤلاء لا يعطون من الزكاة بصفة في سبيل الله، لأنهم موظفون لهم أجرة معلومة في بيت المال. نعم. أما الذين هم ليس لهم أجرة معلومة في بيت المال، فهم يخرجون للجهاد يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء، إعانة لهم على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، إعانة لهم على الغزو، كما كان أهل الصفة إذا نودي الجهاد أخذوا سيوفهم وخرجوا للجهاد. ليس هناك أحد عندهم وظيفة أو مرتب شهري أو سنوي في بيت المال، لا. فإن كان كذلك لا يعطى، كما هو شأن الجيوش والعسكر في هذا الزمان، لا يعطون من الزكاة، لا يجوز إعطاهم، لأن لهم مال أو مرتب يعطونه من بيت المال. الصنف الثامن من أصناف الذين يجب أن نعطي لهم من الزكاة وابن السبيل. ابن السبيل الطريق. فلماذا سمي ابن الطريق؟
ابن السبيل لأنه ملازم للطريق، ملازم للسبيل فسمي ابن السبيل. ومن هو هذا ابن السبيل؟ المسافر، سافر ومر على بلد الزكاة وما عنده موافقة توصله إلى بلده، نعطيه القدر الذي يوصله إلى بلده. نعم. أو أراد أن ينشئ سفرا مباحا، بينشئ سفر وليس عنده ما يكفيه لذلك السبب، يعطى من الزكاة. نعم. متى نعطي من الزكاة؟ إذا كان ليس له نفقة ولا له مال يوصله ويبلغه إلى بلاده فيعطى من الزكاة. وإن كان غنيا في بلاده لكن هو الآن ما عنده شيء، وإن كان في بلاده هناك عنده مال لكن هو الآن مر في بلاد الزكاة أو أراد إنشاء السفر ليس عنده مال نعطيه من الزكاة. وإن كان له مال في البلد الذي هو فيها التي هو منها، لكن الحال الآن ليس له مال فنعطيه القدر الذي يكفيه إلى بلوغ مقصده أو إلى بلوغ بلد التي فيها ماله. نعم. هؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن العظيم وأوجب الله سبحانه وتعالى علينا أن نعطيهم. الموجودون منهم إن وجدوا 8 يجب أن نجزئ مال الزكاة إلى 8 أجزاء، وإن لم يوجد 8 بل وجد البعض وهم الذي لا يخلو عنهم أي زمان ولا أي مكان، الفقراء والمساكين، الغارمين وابن السبيل، هؤلاء في كل زمان وفي كل مكان، فنجزي على 4 أجزاء مال الزكاة، كل نجزي 4 أجزاء متساوية ونقسمه. فنوجد 5 نجزي على 5 أجزاء، وهكذا. الموجودون في بلد الزكاة من هؤلاء الأصناف يجب علينا إعطاء، بمعنى أننا نجزئ المال أجزاء متساوية بحسب الموجودين منهم ونقسمها، فإن فضل من قسم رددنا لبقية الأقسام. نعم. هؤلاء هم الأصناف 8 ولا يجوز أن ندفع الزكاة لغير هؤلاء 8. فنأخذ مال الزكاة بنبني مسجد، لا يجوز. فنأخذ مال الزكاة بنبني معهد أو مدرسة لتحفيظ القرآن، لا يجوز. فنأخذ مال الزكاة وبنشتري طعام بنقسمه، لا يجوز، لابد نسلمهم نقدا. فلو أعطينا غير هؤلاء الأصناف 8 لا يجوز لنا. هذا بيبني مستشفى بمال الزكاة، لا يجوز. هذا بيروح بيعطي الموظف في المطار أو نحو ذلك الذين يساعدونه في الجمرك ولا في المطار ويعطيهم من الزكاة. تعطيهم أجرة لا بأس، أما تعطيهم من الزكاة لا يجوز. فلا يجوز إعطاء غير هؤلاء 8. فلو صرف الزكاة لغير هؤلاء 8 لا يجوز أن يحرم، ولا يجزئ صرفها لغيرهم. وهل يجزئه؟ هل يسقط الواجب؟ لا، الواجب لا زال متعلق بذمتك لا زال، كأن لم تخرج الزكاة. أو مثال أعطيت غير هؤلاء الأصناف 8 فالزكاة لا زالت متعلقة بذمتك كأن لم تخرجها، فتسمى من المانعين للزكاة. فلا يجوز ولا يجزئ صرف الزكاة لغير هؤلاء 8 أو من وجد منهم. فلا بد أن نتحرى في الزكاة، فإن الله ذكر هذه المسائل في القرآن اعتناء بأمر الزكاة، لأن الإنسان قد يخرجها في غير محلها. وكما هو الآن الزكاة يعطيها لمن يخدمه، واللي ما يخدمه ما بيعطيه، اللي يساعده في المطار بيعطيه، واللي يساعده في الجمرك بيعطيه. آخر الزمان تكون الزكاة مغنما يتغانمون ويتهادون بها، ويتركون الفقراء المحتاجون، ويتركون الفقراء
المحتاجين، فليتنبه لذلك فإنه مهم جدا في الدين. وبهذا ينتهي الكلام على الزكاة، ثم سيشرع المصنف في الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام. وإن كان تقصير من العامل. وإن كان تقصير من العامل. التقصير في صرف الزكاة من العامل. هل لا يجزي. لو أنا أعطيتك مال وأعطيته غير مستحق لا يجزي، وإن كان أنت ما قصدت ذلك، لكن العامل تصرف من رأسه فيأثم، لكن لا يجزيك ذلك. أنت مانع الزكاة لأنك وكلت إنسان جاهل. Kriteria yang ketujuh, orang yang berhak mendapatkan zakat adalah sabilillah. Siapa ini sabilillah? Ini banyak orang yang salah kaprah. Sabilillah itu orang yang berperang di jalan Allah. Satu. Kedua, dan dia tidak digaji resmi oleh negara. Dua. Jadi kriterianya ini, orang yang berperang di jalan Allah, benar-benar perang loh ya. Bukan sekedar berjuang di jalan Allah gitu, enggak, benar-benar perang. Perang dengan makna yang sesungguhnya. Dan dia tidak digaji oleh pemerintah. Inilah kriteria sabilillah yang berhak mendapatkan zakat. Adapun kayak zaman sekarang tentara atau apapun itu, mereka benar berperang untuk melawan orang-orang kafir. Tapi kan mereka digaji tiap bulannya oleh negara. Ini tidak termasuk kategori sabilillah dalam bab zakat. Mereka tidak boleh mendapatkan zakat atas nama sabilillah. Kalau atas nama yang lain, kalau dia miskin ya tidak apa-apa. Tapi atas nama sabilillah itu tidak bisa. Meskipun mereka orang kaya, dia berperang di jalan Allah dan dia tidak digaji resmi oleh negara karena dia kaya raya. Dikasih zakat. Tujuannya apa? Karena tujuannya dia diberi zakat ini bukan karena dia tidak mampu, tapi tujuannya untuk membantu apa? Membantu orang-orang yang berperang di jalan Allah. Jadi salah satu contoh sabilillah ini dulu adalah ahlu suffah, yaitu santri-santri yang ngaji ke Rasulullah SAW. Ada beberapa sahabat yang memang tinggal di Masjid Nabawi. Ya sudah, kalau tidak ada seruan jihad, ngaji ke Rasulullah. Kalau ada seruan jihad, mereka jihad bersama Rasulullah SAW. Dan tidak punya pekerjaan, tidak punya apa, ya sudah, kesibukannya ngaji. Nah inilah contoh sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah dan benar-benar tidak digaji oleh negara. Adapun tentara zaman sekarang atau apapun istilahnya yang dapat gaji bulanan, ini bukan termasuk sabilillah dalam bab zakat. Kriteria ke-8 adalah ibn sabil. Sabil itu artinya jalan, anak dalan. Siapa maksudnya anak dalan? Ya ini musafir, orang yang bepergian. Karena dia selalu berada di jalan, kayak anak dalan. Siapa kriteria orang yang berhak mendapatkan zakat dari orang yang musafir? Kriteria pertama, dia orang yang bepergian dan di tengah jalan ketika dia sampai di daerah yang ada harta zakat itu, dia tidak kehabisan bekal. Sehingga dia bisa meminta jatah zakat sabilillah sekadar ongkos dia ke tempat tujuannya. Ini pertama. Atau dia mau mulai bepergian yang mubah loh ya, bukan bepergian yang haram ya. Dia mau melakukan bepergian kemana dan dia tidak punya ongkos. Dia bisa minta jatah zakat sekadar ongkos yang dia butuhkan. Jadi seperti ini. Dan orang yang contoh pertama tadi, orang dengan tengah jalan bepergian kehabisan harta, dia mau pulang misalnya, di tengah perjalanan pulang dia kehabisan harta, bisa datang ke amil minta jatah zakat sabilillah untuk sekedar ongkos yang cukup untuk sampai ke rumahnya. Kalau amilnya berkata, loh kamu kan kaya di rumah kamu kan di rumah kamu orang kaya. Meskipun di rumahnya dia orang kaya, tapi hartanya kan ada di kampungnya dia. Sekarang di sini dia tidak punya harta, tetap diberi jatah yang sesuai untuk kebutuhan ongkos dia sampai ke rumah. Jadi intinya ketika dia di tempat diberikannya zakat itu dia tidak punya harta. Kalau di tempat dibagiannya zakat itu dia ada harta, ya tidak boleh, karena dia istilahnya orang mampu.
dan diberinya hanya sekedar kemampuan, sekedar hal yang cukup untuk menyampaikan dia ke tempat tujuan. Inilah 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Kalau ada semua 8 orang ini ada semua, ya sudah, total zakat yang terkumpul di satu daerah. Contoh di Pasuruan, seluruh orang yang wajib bayar zakat itu dikumpulkan jadi satu oleh amil. Akhirnya banyak kan hartanya. Nah di Pasuruan ini 8 orang misalnya ada semua, ya sudah dibagi 8 secara rata. Nanti pembagian ke setiap person ini bisa berbeda-beda, terserah. Kalau ada yang lebih, contoh jatah untuk Ibnu Sabil lebih banyak misalnya, ya bisa diberikan ke jatah orang yang lain. Intinya di awal harus dibagi secara rata. Kalau yang ada cuma 4 golongan misalnya, sebagaimana rata-rata daerah nggak akan lepas dari 4 golongan ini ya fakir, miskin, gharim. Ya sudah dibagi 4 secara rata. Nanti dibagikan ke tiap person itu sesuai kebijakan nanti. Kalau ada yang jatah yang lebih, jatahnya Ibn Sabil lebih misalnya, atau jatahnya gharib lebih, bisa ditasarufkan ke jatah yang lain. Jadi seperti itu secara garis besar pembagian harta zakat. Jadi zakat itu pengalokasiannya hanya ke 8 ini, tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang lain. Ada orang mau bangun masjid, diambilkan saja dari harta zakat, tidak boleh. Saya mau bikin pondok, minta jatah dari zakat, tidak boleh. Pondoknya mau dibuat hafal Quran, meskipun buat ngapal Quran, tidak boleh. Saya nanti zakatnya diberikan makanan saja, diberikan, tidak boleh. Jadi pemberian zakat harus secara berupa nominal, berupa nakad istilahnya. Atau zakat mau digunakan untuk bangun rumah sakit, tidak boleh. Jadi pengalokasiannya hanya berpusat pada 8 orang yang sudah dijelaskan tadi. Diberikan kepada pegawainya sendiri. Saya wajib zakat, akhirnya saya berikan kepada pegawai saya, atau saya kasihkan petugas bea cukai, biar saya nggak kena pajak. Tidak boleh. Jadi tidak boleh memberikan zakat kepada selain 8 orang ini. Tidak boleh itu maksudnya gimana? Haram satu. Yang kedua, tidak sah. Anda memberikan zakat ke selain 8 orang tadi, satu dosa, satu tidak sah. Seakan-akan Anda belum bayar zakat. Tadi saya sempat tanya, meskipun yang teledor itu amilnya, Anda sudah benar mengeluarkan zakat Anda berikan kepada amil. Ternyata ambilnya yang teledor, sama saja Anda termasuk orang-orang yang tidak membayar zakat, mani'uz zakat, belum membayar zakat. Kenapa? Karena diberikan kepada selain orang yang berhak. Jadi tidak cukup. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjelaskan detail tentang zakat di Quran ini, tujuannya apa? Agar kita benar-benar perhatian terhadap pengalokasian zakat ini. Dari zaman sekarang ini banyak sekali pembagian zakat yang nggak benar. Zakat diberikan kepada orang-orang yang dekat kepada dia. Yang membayar zakat diberikan kepada pegawainya gitu saja langsung. Padahal pegawainya bisa saja berkecukupan. Adapun orang miskin di sekitarnya dia tidak dikasih. Ini salah. Dia sama sekali tidak membayar zakat. Belum dikategorikan orang yang membayar zakat. Atau seperti tadi, dia gunakan zakatnya untuk membayar orang-orang di bea cukai atau orang-orang pajak untuk nyop mereka atau apa tujuannya, tetap tidak sah. Seakan-akan Anda tidak membayar zakat. Dan seperti ini sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhir zaman itu zakat itu ajang untuk apa? Mendapatkan peluang. Hanya untuk keperluannya dia. Membayar zakat hanya untuk keperluannya dia. Yang masalah untuk dia diberikan kepada situ. Bukan benar-benar tujuannya lillahi ta'ala atau sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jadi urusan zakat ini penting sekali. Hendaknya kita benar-benar perhatian di dalamnya. Soal. Orangnya kaya cuma nguruk ngaji banyak ya. Gimana? Orangnya kaya cuma nguruk ngaji, santrinya banyak. Ya. Cuma kalau zakat ke kiainya apa? Zakat ke kiainya?
Pas zakat ke kiainya. Siapa yang zakat? Yang ngajar ngaji tadi. Orang ngajar ngaji dan dia kaya raya, santrinya banyak. Terus zakat nang ada orang lain ya. membayar zakat ke kiai tersebut. Apakah sah? Soal wahid yu'allim wa hu Ya ini kaya itu zakat nang dan zakat ya zakat orang tadi diberikan ke kiai tadi ya. Nasi'tuna zakatahum li syekh wa huwa ghani. Li kiai wa ma'ad wa huwa ghani. إذا كان هناك أستاذ أو كياي أو معلم في القرية إذا كان غنيا ويعطى الزكاة له لا يجوز. أما إذا كان وكيلا يعطونه من الزكاة لأنه أعرف بالناس فيقسم الزكاة نيابة عنه فيكون وكيلا عن المالك في تفريقة الزكاة. أما إذا كان الأستاذ غنيا فيعطى من الزكاة فلا يجوز دفعها له. ومن أعطاه من الزكاة لا تجزئه ولا يجوز. لا يجوز ولا تجزئ. نعم. فليس الأستاذ من الأصناف إلا إن اتصف بوصف من هذه الأصناف، فإن كان أستاذ فقير أو مسكين أو غارم أو نحو ذلك فيعطى من هذه الزكاة. بغير ذلك لا يجوز ولا يجزي. Ya, ada pertanyaan. Ada kiai atau ustadz kaya raya dan orang-orang memberikan zakatnya kepada kiai tersebut atau ustadz tersebut. Itu hukumnya gimana? Jawabannya diperinci. Kalau orang-orang tadi membayarkan zakatnya kepada kiai tersebut, kepada ustadz tersebut, memang diberikan kepada kiai tersebut, kiainya yang mengambil, ustadznya memang mengambil untuk dia, maka tidak cukup. Kenapa? Ya karena tadi kiainya kaya dan ustadznya kaya, dan juga karena mereka bukan bagian sabilillah. Tapi kalau tujuannya diberikan kepada kiai dengan tujuan agar kiai tadi membagikan kepada orang yang berhak, karena mereka merasa kiai tadi lebih tahu tentang bagaimana mentasarrufkan zakat, maka sah-sah saja. Sehingga si kiai tadi bukan mustahik istilahnya. Kiai tadi hanya sebagai wakil dari orang yang mengeluarkan zakat. Jadi nanti si kiai tadi menerima zakat dari orang dan diberikan kepada orang yang berhak. Karena kiai lebih tahu siapa orang yang berhak. Kalau seperti ini, maka sah. Si kiai tadi jadi wakil. Dan beliau menjelaskan sekali lagi, ustadz atau kiai atau pengajar atau apapun itu tidak boleh menerima zakat atas nama kiai, atas nama ustadz, atas nama pengajar. Mereka berhak mendapatkan zakat kalau termasuk 8 golongan. Kiai miskin, ya boleh menerima zakat atas nama miskin. Ustadz punya utang, boleh menerima zakat atas nama gharim. Guru, mu'alim, guru menerima zakat karena dia bepergian di tengah jalan kehabisan, boleh atas nama Ibn Sabi, bukan atas nama guru. Jadi seperti itu. اللهم انا زين بالافلام وتوجه بالعافيه نستعين اللهم لنا ولوالدينا وللمعلمين والحبايب يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد بما يصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اياك نعبد واياك نستعين. الضالين آمين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.